प्रभु जीशु नाम आपण मान प्रत्येक को आज यूथ फेलोशिप ऑनलाइन उपासना को स्वागत करुच्ची। आम मानकर ये ऑनलाइन जरिया आम मानकर मंडली समस्त कार्यक्रम ये पर्यंत आ टेलीकास्ट हो आसूची। आम मैंने से प्रभुंकर धन्यवाद करूँ एवं आपण मैंने नियमित आम मानकर कार्यक्रम जोग दौरान एवं आशीर्वाद पाऊँच। आम मानकर ये लिंक सबू आपण बंधु मान निकट में शेयर करुँच आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद दौछु। तेज आसतु आज यूथ फेलोशिप कार्यक्रम को प्रभु हस्त समर्पण करवा, निज निज को प्रभु हस्त समर्पण करवा, प्रार्थना करवा। मंगलमय सदा प्रभु आम तुम धन्यवाद करुचु, अनुग्रह करी आम मान को ये सुंदर सुजोग तुम्हें देछ, जो सुजोग रे प्रभु आम मैंने तुम चरण तल को आसवाई अनुग्रह पाइछु। प्रभु आम तुम महानामर गौरव करुचु, कारण प्रभु तुमरी पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम तुम सिंहासन छामु को आसवाई तुम्हें आम मान को सहायता देछ। प्रभु आम तुम गौरव करुचु, कारण प्रभु आम मान उत्तमता धार्मिकता नुहे किंतु तुमर प्रचुर अनुग्रह, तुमर दया, तुमर प्रेम आम मान प्रति ताहा ही आम मान को ए पर्यंत एवं प्रभु तुमर सम्मुख को आनीअछि। आम मैंने से तुम चरण तले कृतज्ञ होउछु। प्रभु आज समस्त उपासनार भार तुम हस्तरे दौचु। जेते भाई भणी माने, जेते परिवार, जेते पुओ झियो माने, युवा युवती माने यही समय ऑनलाइन उपासना जोग देइछंती एवं या परे मध्य परवर्ती समय से माने हाँ प्रभु या देखिए, से समस्त को तुम चरण तले तुली धरुचु। प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, अनुग्रह दियो, तुमरी नामर प्रशंसा करू करू प्रभु तुम उद्देश्य बंचापी प्रत्येक को सहायता दियो। सबु भार तुमको दौछु, निज निज को समर्पण करी धन्यवाद सहित यही प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम उत्सर्ग करुअछु। आमेन। आसंतु आम प्रभुंकर गौरव करी गोटे गीत बोलिबा। गीत गुड़िक आम मान को साहाय्य करे प्रभुंकर निकटवर्ती हबार निमंते, मनर भाव को उपासना भावरे व्यक्त करिवार निमंते, किबा आम मान को प्रभुंक सम्मुखरे नत हबार निमंते, निजको नम्र करिवार निमंते। सेतिपाई गीत गुड़िक प्रभु आम मानकर पाई देई अछंती। यह गोटे विशेष माध्यम आज पर्यंत मांडलिक उपासना मानकरे आम माने व्यवहार करुछु। तेबे आसु आम माने प्रभुंकर गौरव करी गोटे गीत बोलिबा। परा न होइबी मुख रहिथिबे पासे पासे रहिथिबे पासे पासे साहस जोगाई तोड़ी नेबे बुके दुखर जनी शेषे लोहु अधीर व्यस्त पराण
घेन सान्त्वना এপরি বন্ধু সখা প্রিয়তম কেহি নাহি জগতরে কেহি নাহি জগতরে এতে উৎসাহ আনন্দ আউ কেউ নাম পারে যিশু নামে মিলে মধু আশ্বাস যিশু নামে মিলে মধু আশ্বাস অশেষ শান্তি সান্ত্বনা 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 ঘেন সান্ত্বনা সান্ত্বনা ঘেন সান্ত্বনা সান্ত্বনা ঘেন সান্ত্বনা সান্ত্বনা ঘেন সান্ত্বনা প্রেমরে ভুলায় মা পরিছে যে প্রেমরে ভুলায় মা পরিছে যে ভরি দেবে মনে সান্ত্বনা 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 ঘেন সান্ত্বনা সান্ত্বনা ঘেন সান্ত্বনা आमने गत थर गीत संहिता तार 120 गीतरू गोटे पद पाठ करी से विषय किछिटा आलोचना करिथिलु। आज आमने से गीत को आउ थरे अनुध्यान करिबा। मु आपण मानकर अवगति निमंते पढ़िबा को चाहिबी। गीत संहिता 120 पूरा गीतटी पढ़िबा को चाहे मात्र 6-7 पद अछि। ए 7 पद को पढ़िया को चाहूँगी। मु ओडिया भाषा रे पढ़ुची, आपण माने निज निजर तर्जमार बाइबल को देखि पारंती। Psalms 120, Psalms 120 beginning from verse 1 till end of verse 7। मु आपणा विपदरे सदा प्रभु निकटरे प्रार्थना कली, तहिरे से मते उत्तर देले। हे सदा प्रभु, मिथ्यावादी ओष्ठाधरु ओ प्रवंचक जिह्वारु मो प्राण को उद्धार कर। हे प्रवंचक जिह्वे, तुम्हकु कौन दियाजिब ओ तुम्ह प्रति अधिक कौन कराजिब? वीरर तीक्ष्ण तीर ओ रेतम काष्ठर अंगार। हाय हाय, मु मेषकरे प्रवास करे, मु केदारर तंबू समूह मध्यरे वास करे। शांति घृणाकारी लोक सहित मो प्राण दीर्घ काल वास करिअछि। मु शांति चाहे, मात्र मो कथा कहिले से माने युद्ध चाहन्ते। प्रभु ए वाक्यर पठन एवं तहिर मर्म बुझिबारे आममानकु ताहांको आत्मांकर सहायता दियंतु। प्रिय माने आमने गत थर 5 पद को लेकिन चिंता करिथिलु, जोठी गीतरचक कहती। आउ ए गीत विषय मु संक्षिप्त धारणा मध्य देइथिली। यह आरोहण गीत मानक मध्यरु गोटे अटे। 120 गीतर आरंभ करिकी 134 गीत पर्यंत ए समुदाय 15टी गीत को आरोहण गीत बोलिकी कहा जाए। एथिपाइका जेहेतु इस्राएलीय लोक माने जेतेबेले से माने जेरुसलाम को जाउथिले मंदिर रे उपासना करिवार निमंते, विशेष करी वर्ष रे 3 थर से माने मंदिर को जिबे बा जेरुसलाम को जिबे बोली आदेश थिला सदाप्रभुंक ठारू। सेथिपाई 3टी महापर्व को पालन करिबा उद्देश्य रे विभिन्न स्थान रे रहुतबा जिहुदी माने से माने प्रत्येक वर्ष जेरुसलाम को जाहांते। आउ से माने जेरुसलाम को जिबा बेले जेतेले जिरिहोरु से माने जेरुसलाम अभिमुखे यात्रा करंती प्राय 15 माइल बाट। जो माने से समय से मान को पर्वत चढ़ी पर्वत अतिक्रम करिकी जीवाकू पड़े। आउ से समय से माने ए गीत सब बाट सारा बोली बोली की जाती एवं मंदिरर से पहाचरे पहुँचवा पर्यंत बा मंदिरर प्रांगण रे पहुँचवा पर्यंत
से माने एई सब गीत को विभिन्न पर्याय बोलुथिले सेइथिपाई ए गीत गुडी को आरोहण गीत बोली कहा जाए बा सॉन्ग्स ऑफ जर्नी सॉन्ग्स ऑफ एसेंस बोली कहा जाए ऊपर को उठी जिबार गीत किय बा यात्रा करुथबा बेलर गीत बोली कहा जाए तेबे विभिन्न भाव ए सब गीत मानकर आम देखा पारुचु आ केवल आम अल्प समय पाई चिंता करुचु एई प्रथम आरोहण गीतटी को लेके आठारे गत थर आम चिंता करूँ आम मूल प्रसंग भाव ताऊँ इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड जगत रे अच्छु किंतु ये जगतर नहु भाई भणी माने यही जो प्रकार चिंताधारा को लेकिन बंचवा सहज नुहे सहज परी शुभुची किंतु सब बेले सहज नुहे जगतरे मात्र जगतर नहु अथच जगतरे आममानकर जन्म जगतरे आममानकर मरण आममानकर पार्थिव जीवन काल यही जगतरे ही बीती जाए तेबे केमिति एहा व्यवहारिक स्तर रे संभवपर हब जे आम माने ए जगतरे अच्छु मात्र जगतर नहु भाई भणी माने यार मर्म अति स्पष्ट अटे प्रभु एक कथा कहवाक चाहती आम मान को जहाँकि पाउल मध्य बारंबार अपना चिटाओ मानक उल्लेख करी अछंती से सब बड़े आम मान को मने पकई देइछंती जे आम माने ए जगतरे प्रवासी मात्र एवरी पत्र रे मध्य ताहा लेखा जाए एवं प्रभु जीशु मध्य जदिबा आम मान को जगतरे प्रवासी बोली संबोधन करि नाहांती मात्र एतिकी से पितांक निकटरे प्रार्थना कले हे पिता जदिबा ए माने जगतर नुहंती मात्र जगतरे अछंती बा रहिबे अतएव तुमे से मान को तुम नाम सकाशे तुमर वाक्य द्वारा से मान को रक्षा कर एटा प्रभु जीशुंकर प्रार्थना थिला जहाँ माने जोहन 17 अध्याय देखा पारुचु पाउल से उल्लेख करी कहते आम माने होचु स्वर्गर प्रजा स्वर्गर नागरिक ए जगत रे आमे केवल तीर्थयात्री परी आम माने केवल यात्रा करुचु प्रवासी मात्र अल्प समय पाई जगत रे अच्छु आउ सेति पाई अनंत कालर आलोक रे पार्थिव जगत रे आम माने जदिबा बड़ सकाशु 70 80 किंबा 100 वर्ष बंचिले मध्य एहा किछि नुहे बोली कहा जिवो टिके चिंता करे देखंतु अनंत काल एवं 100 वर्ष सेटा आकाश और पाताल मध्य तफात जमती से प्रकार लगे ना कि मु तो कहबी ताठारु भी आहुरी अधिक कारण अनंत कालर सीमा आम माने जानुना ताकू कलना करने को पारुना तार सम्मुख रे ए 100 वर्ष 105 10 वर्ष किछि ही नुहे बहुत कम लोक एते वर्ष बंचंती अधिकांश लोक 70 पूर्वर चली जाती कम लोक 70 रु 80 मध्य रहती एवं आहुरी कम लोक जो माने 80 पार करिकी 90 किंबा 90 पार करिकी आ अल्प किछिटा वर्ष बंचंती तेबे ए जगत रे आम मानकर ए पार्थिव जीवन काल रे ही आम माने अछु जगत रे वास करूछु किंतु जगत आम मानकर चिरस्थायी वासस्थान नुहे एटा ही ईश्वरंकर वाक्य आम मान को स्पष्ट भाव रे कहि दिए इस्राएलर बा जिहुदी मानकर पूर्व पुरुष माने सेई प्रकार मनोभाव नहीं कि से माने जगत रे वास कले अब्राहम को नियंतु किंबा ताहांक पुत्र इसहाक को नियंतु किंबा ताहांक पुत्र जाकुब एवं ताहांकर 12 पुत्र मान को नियंतु एमाने समस्ते जो जेते समय पर्यंत किणान रे थिले एमाने प्रवासी भाव रे थिले प्रतिज्ञात देश सेमानकर वंशधर को ताहा दिया गला अब्राहम कर वंशधर पाई दियागला अब्राहम को प्रतिज्ञा कर दियागला अथच अब्राहम कर वंश भाव रे इसहाक जाकुब एवं ताहांकर पुत्र माने से माने प्रवासी भाव रे किणान रे वास कले से माने जुआड़े जुआड़े गले गोटे स्थान रे से माने स्थायी हेकी रहिले नाही खाली गोटे स्थान विषय रे कहा जाउची जोठी कि जाकुब एवं तांकर पुत्र माने से माने कुटीर तैयारी कले बोली के लिखा जाउची तार अर्थ स्थायी बासगृह नुहे अल्प समय पाई रहिबार निमंते कुटीर वास कले आउ से माने गोटे विषय जानिथिले जे जदिबा एमाने ए जगत रे वास करूछंती मात्र से माने जगतर नुहंती जदिबा सेई देशटी सेमान को प्रतिज्ञात देश भाव रे दिया जायछि मात्र से माने आउ एक देशर अपेक्षा रे थिले जेमति कि एब्री पत्र रे अब्राहम को विषय रे लिखा जाउछि
से परमेश्वरंकर हस्त निर्मित एक नगरर अपेक्षा कले, एक सुंदर देशर अपेक्षा कले। आउ सेतिपाई सेई नगर को देखु देखु सेई नगरर प्रत्याशा करू करू ए जगत रे प्रवासी भाव रे से जीवन यापन कले। भाई भणी माने पुरातन नियम रे मध्य आमने सेई विषयटा देखु जे पुरातन नियमर साधु माने मध्य ए विषय रे निश्चित थिले जे ए जगत चिरस्थायी बासस्थान नुहे। कारण यही जगत रे ही जेतले एदन बगीचारे आदम एवं हवा रहुथिले, जो मानकु कि अमरतार निमंते सृष्टि करा जाइथिला एवं अमृत वृक्षर फल खाइबा पाई सेमानकु अनुमति दिया जाइथिला। सेमानकु जीवन एवं मृत्यु मध्यरे जीवन को बाछि नेबार निमंते परामर्श दिया जाइथिला, उपदेश दिया जाइथिला, आदेश करा जाइथिला। अथच सेमाने शैतान रो मिथ्या को विश्वास कले, ग्रहण कले, सदाप्रभु को अमान्य कले एवं जीवन बदल रे मृत्यु को आधरी नेले, मृत्यु को मनोनीत कले। फल रे अमरतार निमंते सृष्ट होइथिबा मनुष्य मरणशील हला, सीमित हला। आउ सेई दिन ही परमेश्वर आदम को कहिदेले, तुम्भे धूली रु आसीच, धूली रे पुनर्बार मिसी जीव। एई जगत रे से भी प्रवासी रूपे निर्दिष्ट हेई गले। आउ सेमानकु एदनरु काढी दिया गला। आउ तापरे जदि बा अनेक वर्ष से माने बंचिले, 930 वर्ष बंचिले आदम, किंतु 930 वर्ष परे मृत्यु आसिला, से मरीगले। आउ तांको उत्तरे तांकर वंशज जेते तांको औरस जात मनीष आज पर्यंत मृत्युर शिकार हेई चलीची। एवं सेई समय एवं आजिर समय को तुलना कले, सेई समय लोक माने शह शह वर्ष बंचुथिले। आज आम माने 100टी वर्ष बंचिबा मध्य काठिकर पाठ होईची। तेबे प्रिय माने मृत्यु आम को स्पष्ट करी जणे दिए जे ए जगत आम पाई चिरस्थायी बासस्थान नुहे। जगत रे अछु सत कथा, मात्र आम माने जगतर नहु। जदि जगतर नहु ताहले आम माने केउठार लोक अटु? अनंत काल देखिया गले दुई प्रकार स्थानर कथा ही बाइबल कहे। आ अधिकांश धर्म रे मध्य से दुईटी स्थानर विषय रे लोक माने कहि थांते। गोटे होची स्वर्ग, जहेरे परमेश्वर वास करंती एवं ताहांकर साधु माने वास करंती, ताहांकर दूत माने वास करंती। सेटा होची अमर देश, अमर राज्य। सेठारे मृत्युर कौनसी प्रकार चिन्ह नाही। अपर पक्षरे नरक होची आउ गोटे अनंतकालीन स्थान, बा जोटा कि अनंत काल पर्यंत रहिथिबो। आउ सेठारे मृत्यु मध्य रहिबो, सेठारे सब प्रकार नकारात्मक विषय रहिबो, सेठारे जंत्रणा क्लेश रहिबो। ए दुईटी स्थान को जोड़ा कि अनंत काल रहिबो बोली कहा जाउची, से दुईटी स्थान रु जे कोनसी गोटे स्थान को जीवा निमंते आपण एवं मु आमान को कहा जाउची बाछि नियो कोठी की जीव। जदि जीवन को बाछिब ताहले जीवनर स्थान रे रहिबा पाई, अनंत जीवनर स्थान रे रहिबा पाई स्वर्ग को उठेई ना जीव। किंतु जदि मृत्यु को बाछिब ताहले अनंत काल से द्वितीय मृत्युर वेदनारे, अनंत मृत्युर वेदनारे वेदनाग्रस्त हबार निमंते, जंत्रणाग्रस्त हबार निमंते नरक को ठेली दिया जीव। भाई भौणी माने ए दुईटी अनंतकालीन स्थानर आलोकरे आम्मान को कहा जाउची आम माने केउठिकार लोक अटु? ए जगतर लोक नो। कारण ए जगतटी अस्थायी अटे। ए विशाल पृथ्वी जदि बा जुग जुग धरी रही आसीची, ए आकाश मंडल जुग जुग धरी रही आसीची। सृष्टिर से प्रथम दिन ठारू आरंभ करी कहयाको गले बा जो दिन ए आकाश मंडल एवं पृथ्वी सृष्ट हला, सेई दिन ठारू आज पर्यंत तिष्ठि रहिची, मात्र सब बेले रहिबो नाही। अनंत काल रे एई आकाश मंडल एई पृथ्वी रहिबो नाही। एहा निश्चित रूपे लोप पाइबा। ईश्वर वाक्य से विषय स्पष्ट कहे। प्रकाशित पुस्तक रे से कथा लिखा जाए एवं जिसाय पुस्तक रे मध्य से कथा लिखा जाउची जे परमेश्वर एक नूतन आकाश मंडल, नूतन पृथ्वी निर्माण करुअछंती जहा अनंत काल रहिबो। किंतु एई जो पुरातन आकाश मंडल, पुरातन पृथ्वी लोप पाई जीव। आकाश मंडल वस्त्र परि गुड़ेई हेई जीव, आ ताहा चाली जीव सबुदिन पाई, ता पाई स्थान मिलिबो नाही। पृथ्वी अग्नि द्वारा ग्रासित हब, तरली जीव, ता पाई मध्य स्थान रहिबो नाही। किंतु नूतन आकाश मंडल, नूतन पृथ्वी, से स्वर्ग राज्य, से ईश्वर राज्य जहा अविनाश्य अटे, जहा अनंतकालीन अटे, ताहा सबुबले रहिथिबो।
ଏବଂ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଅଟନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଗରିକତ୍ୱ, ମୋର ନାଗରିକତ୍ୱ, ହଁ ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାଗରିକତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ। ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ନାଗରିକତ୍ୱ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର କି ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ଜଗତର ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଧନ ରତ୍ନ ଘର ବାଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ନାଗରିକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ଦେଶର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସମାନ ନିୟମ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ କାଳର ଆଲୋକରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ସେ ଲୋକ ଭାବରେ ଯିବ, ଆଇଦର ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବ, କିଏ ବା ନରକର ଲୋକ ଭାବରେ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନରକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। এই জগତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ବାସ କରୁଅଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ, ଏହି ଜଗତ ମଣିଷର ଚିର ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ମରିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଏକଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଅମକ ଲୋକ ଆପଣାର ଚିର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଟା ସତ କଥା। ସେ ଯୋଉଠି ଚିରକାଳ ବାସ କରିବ, ଯୋଉଠି ଅନନ୍ତ କାଳ କ୍ଷେପଣ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନର ସେ ଅଟେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ବା ଗାଁ କେଉଁଠି କହିଲେ ଆମେ ନିଜ ଗାଁର ନାଁ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ବଢ଼ିଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହୋଇପାରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଉ, ଛୁଟି ହେଲେ ଫେରିଯାଉ। ଆଉ କେହି କେହି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଗୀତ ରଚକ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସାଂସାରିକ ବାତାବରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟେ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଘରୋଇ ବାତାବରଣ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ହୋମଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଫର୍ ମି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଜଣା ବା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖାଇବ ନାହିଁ ବା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାପ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି, ଯେଉଁ ସମାଜର ଚାଲିଚଳଣି ରୀତିନୀତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିକୂଳ ପରି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେବେ ବି ହୋମଲି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଅଡ଼ୁଆ ହିଁ ମନେ କରିବେ। ଆନ୍ଇଜି ଫିଲିଂ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଜେନୁଇନ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରଜା ପାଇଁ ଏଇ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ଏଇ ଜଗତରେ ତାର ବାକିତକ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସେ କାଟି ଦେଇଥାଏ ବା ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ମେଷକରେ ପ୍ରବାସ କରେ, ମୁଁ କେଦାରର ତମ୍ବୁ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ମେଷକରେ, ମେଷକ ଯିଏକି ଜାଫେତ୍ର ପୌରଷଜାତ ବା ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ଅଟନ୍ତି। ନୋହଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଫେତ ଆଉ ବା ଜେଫତ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପୌରଷରେ ମେଷକ। ସେଥିପାଇଁ ମେଷକୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ସେଇ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଏ ଗୀତ ରଚକଙ୍କର ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ସାମାଜିକ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର କ୍ରୂର ଥିଲା, ବିକୃତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। କେଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ମାଇଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଖଡ଼ଗଧାରୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି।
ଲୋକମାନଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏମାନଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ବେଦୁଇନ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ନୋମାଡିକ୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କରନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଖାପ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଖାପ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠିକାର ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ଏକ ଲୋକଦଳ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଜି ନାହିଁ କି? ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଜଗତ, ନିଷ୍ଠୁରତା, କ୍ରୂରତା, ଠକାମି, ଲୁଟପାଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅରାଜକତା, ଏସବୁ ଭରି ରହିଛି ଆଜିର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ସମାଜ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଡର ଭୟର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଭୟ ସେଠାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜଟା ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ହିଁ ଆମମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପାରୁନାହୁଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମିତ୍ରତା, ବନ୍ଧୁତା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। এই ପ୍ରକାର ଏକ ସମାଜ, এই ପ୍ରକାର ଏକ ବାତାବରଣ, এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଗୀତ ରଚକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ମେଷକରେ ବାସ କରୁଛି। ହାୟ ହାୟ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଏକ ସଂସାରରେ ବାସ କରୁଛି, ଯେ ଏଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଅଟେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ସେଇଟା ଏଠାରେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାବହତା, ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ସେସବୁ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତାର ଓଲଟା ବିଷୟ ସବୁ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରି ଲାଗୁଛି। I am getting suffocated to live in this world. The world has become such a terrible place today. ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଗୀତ ରଚକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେଇକି କହିପାରିବା, ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ମେଷକରେ ବାସ କରୁଛି। କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି। ହାୟ ହାୟ ମୁଁ କେଦାରରେ ବାସ କରୁଛି। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରରୁ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜିହ୍ୱାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ମିଥ୍ୟା ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଉଣା ପଡ଼ିଛି କି? ପ୍ରବଞ୍ଚନା କ'ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ କି ଆଜିର ସମାଜରେ? ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଦରରେ ମିଥ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଛଳନା ଏବଂ ଛଳନା, କପଟତା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ମିଥ୍ୟା, ଏସବୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ହାୟ ହାୟ ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ମାଥ୍ୟୁ 22-23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାରବାର ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ହାୟ ହାୟ ରେ କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ। କପଟି ଶବ୍ଦଟା ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କପଟ ଭାବରେ କପଟିମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ। କପଟି ଭାବରେ କେତେଥର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ।
ଯଦି ବା ଏଇ କଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ଉଲଙ୍ଗ ଅଟେ, ଅନାବୃତ ଅଟେ, ଆମେ କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଅଥଚ କପଟତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଦୁଃସାହସ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଡ଼ ସହଜରେ କପଟତା କରୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ତାର ଓଲଟା ବିଷୟ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କପଟତା, ଛଳନା, ଛଦ୍ମବେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପରି ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ଏ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ, ଆଖିରେ ଧୂଳି ମାରିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଦିଆବଳ ଠାରୁ ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ଆରମ୍ଭରୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସକଳର ପିତା ଅଟେ, ସେ ହିଁ ଏଇ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ତାକୁ କେଡ଼େ ସହଜରେ ହବା ହାତ ବଢ଼େଇକି ସେ ଫଳ ଖାଇଲା ଭଳି ଆମମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭୋଜନ କରି ନେଇଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ। ଆଉ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲଗେଇଛୁ। ଏପଟେ କହୁଛୁ ଆମମାନେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମିଛ ଆଉ ସତ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଆଲୁଅ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରେ ଏକକାଳୀନ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଏକାଠି ବାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ପାଖରେ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆଇଦର ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟାର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆଇଦର ସତ୍ୟତା ଅଛି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଓ ଛଳନା ଅଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମିଥ୍ୟା ଥାଏ ସେଠାରେ ଛଳନା, କପଟତା, ଛଦ୍ମବେଶ, ପ୍ରତାରଣା ଏଇସବୁ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୀତରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରରୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜିହ୍ୱାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର। ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଓଷ୍ଠାଧର, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି, ଓଠରେ, ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି କହନ୍ତି। ପ୍ରବଞ୍ଚନାର କଥା ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱାରୁ ହିଁ ଶୁଣାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ପରେ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆମେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଲିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖାର ଆଢୁଆଳରେ ଯେଉଁ ଚେହେରାଟି, ଅସଲି ଚେହେରାଟି ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, এই ପ୍ରବଞ୍ଚନାରୁ, ଏ ମିଥ୍ୟାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି, ମୋତେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 6 ପଦରେ, ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକ ସହିତ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ବାସ କରିଅଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା କହିଲା ବେଳେ, ଶାନ୍ତିର କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି, ଅଯଥାରେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି, କଥା କଥାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। এই ଜଗତରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ କ୍ଷୁଧା, ସେଇ ତୃଷା, ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯେ এই ଅଡୁଆ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲା ବେଳେ ଆମେ କେବେ ବି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁନା, କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ଓ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁନା, କେବେ ବି ଘରୋଇ ବାତାବରଣ ଆମମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବା ଏଇ ଯୁଗରେ, ଏଇ ସମାଜରେ, ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, এই ପରିବେଶରେ ଆମମାନେ ପାଉନା। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। এই ଜଗତର ନୁହନ୍ତି। ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଆପଣ এই ଜଗତର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଗତର। କେଉଁ ଜଗତର? ସେଇ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଜଗତର।
ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ମାନେ ଅଟୁ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାସ କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେମିତିକି ଗୀତରଚକ ସେଦିନ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ ମୁଁ ମେଷକରେ, ହାୟ ହାୟ ମୁଁ କେଦାରରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ଗୀତରଚକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରହଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହଣି କାଳରେ କିଛି ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହାୟ ହାୟ ଶବ୍ଦଟାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସଂସାରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରି ମନେ କରିଛନ୍ତି କି କେବେ? ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ମନେ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ନେବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ କମିଯାଏ। ଆମମାନେ ଛଟପଟ ହଉ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବେଶ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଏ ସାଂସାରିକ ପରିବେଶ, ସାଂସାରିକ ଜଳବାୟୁ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରି ଲାଗେ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? এই ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ, এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ, এই ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗତ ଥର ହୁଏତ କହିଥିଲି ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଯାହା ଆମମାନେ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଅଟୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜାରରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି, ତାକୁ ବଜାରରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦୋକାନରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗହଣା କିଣନ୍ତି, ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଡବାଟାକୁ ଯୋଉଠି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେ ଦିଏ, ସେ ଡବାଟା ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ? ହଁ, ମୁଁ କିଣି ସାରିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଥାଉ ସେଠି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି ନା? ଏବେ ସେ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହିତ, ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କିଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯିଏ ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣର ବିନିମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ଜଗତର ନୋହୁଁ। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୋହୁଁ। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ନିଜର ମଧ୍ୟ ନୋହୁଁ। ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଅଟୁ। ଅତଏବ ଏହି ସଂସାରରେ ଯେତେ ସମୟ ବାସ କରୁ, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ହେଇକି ବାସ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବାସ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ଆଉ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗତ ଥର କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଆଜି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କହୁଅଛି। ଅତଏବ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆମମାନେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବୁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ସାଧୁଗଣ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବାସ କରୁଅଛ, ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇକି ବାସ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ମୋ ଠାରୁ ଦାବି କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ନୋ ଓକେଜନ୍ ଫର୍ ବ୍ଲେମ୍। ତୁମ୍ଭର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ କାହାରିକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। କେହି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ଦେଖାଉ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ? ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ନୂତନ ନିୟମର ଲେଖକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ନେଲେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ନିନ୍ଦାର ଦୋଷ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା। ସେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଲେ ହେଁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରିଅଛି, ଅତଏବ ତୁମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ କାଟ। ତଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କର ମହିମା ହେବ, ତଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
आमको केही निंदा कला भली सुजोग देबु नाही आमको केही से जो दोष देखेला भली दोष करिबु नाही निर्दोष जीवन काटिबु पवित्र जीवन काटिबु एवं काहाकू सुजोग देबु नाही एपरिक शैतान को मध्य सुजोग देबु नाही आमर निंदा करिवार निमंते जे प्रकार के दानिएल एवं तांकर संगी माने जोसेफ जे प्रकार जीवन काटिथिले भयंकर परिस्थिति रे परीक्षा प्रलोभन मध्य अनिंदनीय जीवन काटिले से प्रकार आसु आम जत्नवान हो स्वर्गर लोक भाव तृतीय विषय जहाँ कहीकि मु शेष करी ताहा होची व्यवहार योग्य तथा विश्वस्त रहिबा निमंते जत्न करिबा ए जगत रे जेहेतु अल्प समय पाई अच्छु आम जेहेतु निजे निजर नहु सदा प्रभुंकर अटु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अटु अतएव आम माने विश्वस्त रहिबा पाई योग्य जीवन काटिया पाए सर्वदा जत्न करू सीक टू बी यूजफुल एज वेल एज कंसिस्टेंट आम माने व्यवहार योग्य हवा ईश्वरंकर व्यवहार योग्य पात्र पात्री हवा कि प्रकार पात्र पात्री को परमेश्वर व्यवहार करिया को चाहती निर्मल शुचि पवित्र पात्र पात्री पाउल लिखिले जो पात्र आपना को निर्मल रखे परिष्कार रखे से कर्तांकर व्यवहार योग्य व्यक्ति हुए आमे सर्वदा जेपरी व्यवहार योग्य व्यक्ति ही पारिबा सेथिपाई आसु अपना अपना विवेक मन हृदय को अपना अपना जीवन को अपना अपना प्राण को पवित्र एवं परिष्कार रखिबा मन रखिथांतु आमनक धर्म कर्म द्वारा यह संपन्न यह साधित हो पारिबो नाही केवल गोटे मात्र उपाय ताहा होछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त ईश्वरंकर जीवंत वाक्य एवं पवित्र आत्मांकर अनुग्रहर कार्य ए तीनोटी विषय आम को सूची एवं पवित्र रखिबारे सहायक अटंती आउ परमेश्वर ए तीनोटी जाक विषय आम देई अछंती जीशु ख्रीष्टंकर रक्त आम दिया जाइछि ताहांकर जीवंत वाक्य आम दिया जाइछि एवं पवित्र आत्मा से मध्य आम को दिया जाइछंती से आम ठारे वास करती हेले कथा होछि कौन आमे जेते पवित्र आत्मा ठारे निजको बसीभूत करी रखिबा जेते निजको पवित्र आत्मा ठारे समर्पण करी रखिबा जेते ताहांकर कथा और निर्देश को मानि चलिबा एवं जेते ताहांको पूर्ण मात्रा रे सहयोग करिबा सेते सेते आमानकर जीवन रे ए सूचीकरण प्रक्रिया द वर्क ऑफ सैंक्टिफिकेशन एटा आमानक ठारे जारी रहिबो एवं दिन को दिन आमे पवित्रतारू पवित्रता मध्यको गौरवरू गौरव मध्यको तेजियान रु आहुरी तेजियान अवस्था मध्यको आमाने उन्नीत हे कि जिबा आमाने परिष्कृत हे कि जिबा एवं गोटे दिन कहा जिवो धन्य से माने जो माने आपणार वस्त्र को मलिन हवा को देई नाहंती बरं मेष शावकंकर रक्त रे आपना आपना वस्त्र धौत करि अछंती आउ से मान को शुक्ल वस्त्र परिधान करिया को दिया जीवो से मान अनंत काल शुभ्र शुक्ल वस्त्र परिधान करिवे सेई वस्त्र रे आउ केबे भी दाग लागिबो नाही केबे भी कोनसी मलिनता ताहाको मलिन करि पारिबो नाही भाई बणी माने आम माने जगत रे अछु किंतु जगतर नहु एकथा केबे भी भूली जीवा नाही आम संसार रे अछु किंतु आम माने स्वर्ग राज्यर नागरिक अटो सेठिकार प्रजा अटो आम माने सेही राजा मानकर राजा महाराजा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर लोक अटो अतएव तांको परी तांकर आचरण अनुसारे तांकर पदचिन्ह को अनुसरी आसु ताहांकर स्वभाव को मन को धारण करिबा प्रतिफलन करिबा कार्य रे आचरण रे कथावार्ता रे सब किछि रे आउ ताहांको महिमान्वित करिबा प्रभु आमान को ए अल्प वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा शेष करिबा मंगलमय प्रभु आमे तुमरो धन्यवाद करूछु तुमर जीवंत वाक्यर पाई धन्यवाद करूछु तुमर वाक्य द्वारा तुम आमान को कथा कहि अछ सेति पाई धन्यवाद करूछु आम माने जे प्रभु जगत रे अछु मात्र जगतर नहु एठारे प्रवासी मात्र आम मान पाई चिरस्थायी नगर अपेक्षा करुअछि स्वर्ग राज्य अपेक्षा करुअछि जहिरे आमाने अनंत काल वास करिवु तुम सहित रे वास करिवु तुमर साधु और दूतमान को संगे रे वास करिवु एही जो प्रभु गौरवमय भरोसा आम मान को देई अछ तुमर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा एवं ताहांक ठारे आमाने सेति पाई धन्यवाद करुअछु प्रत्येक भाई भणी को पुओ झियो को युवा युवती को आशीर्वाद कर प्रभु वाक्य आम मान जीवन रे जेपरि कार्य साधन करिवो प्रचुर परिमाण रे फल फलिबो
आममानकर जीवन तुमर वाक्यर आलोक बदली जीव सुधुरी जीव परिष्कृत हो जीव साहाय्य कर प्रभु आममान को नीति नीति परिष्कार कर एवं तुमर व्यवहार योग्य पात्र पात्री करी व्यवहार कर सब गौरव केवल तुमर हो आउ थरे निज निज को समर्पण करी धन्यवाद सहित यही प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे उत्सर्ग करूअछु आमेन। एतले पिता ईश्वरଙ୍କର गभीर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्माଙ୍କର शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबली आमମାନଙ୍କ प्रत्येकଙ୍କ संगरे सारा विश्व थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आज ऑनलाइन यूथ फेलोशिप उपासना रे जोग देइथिबारु प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु।